સુરત શહેરમાં મોટી સંખ્યામાં સરકારી બેંક કર્મચારીઓ એક દિવસીય હડતાળ પર ઉતર્યા છે। અઠવાડિયામાં 5 દિવસ વર્કિંગ ડેની માંગ સાથે કર્મચારીઓએ વિરોધ નોંધાવ્યો। સરકારી તમામ મહત્વની યોજનાઓ બેંક મારફતે અમલમાં આવતી હોવા છતાં કર્મચારીઓ છેલ્લા 3 વર્ષથી 5 દિવસીય વર્કિંગ સિસ્ટમ માટે સતત લડત આપી રહ્યા છે। કોડોર રોડ સ્થિત બેંક ઓફ ઇન્ડિયા ખાતે કર્મચારીઓએ સૂત્રોચ્ચાર કરી વિરોધ પ્રદર્શન કર્યું હતું। શહેરની જુદી જુદી સરકારી બેંકોના કર્મચારીઓ મોટી સંખ્યામાં એકત્રિત થઈ પોતાની માંગને લઈને અવાજ ઉઠાવ્યો હતો। मैं अमित श्रीवास्तव केनरा बैंक अधिकारी संगठन का यहाँ का रीजनल सेक्रेटरी हूँ और आई ब्लॉक के बैनर की तरह यूएबीयू के बैनर की तरह हम लोग अपने हक की लड़ाई के लिए आज आए हुए हैं। जो सरकार हमें समानता का अधिकार सिखाती है वो जबकि सारे फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन बंद रहते हैं, 5 दिन ही काम करते हैं, तो हमारा हक क्यों नहीं? हमें भी उस समानता के अधिकार को पाना है और अपने हक की लड़ाई लड़नी है और 5 दिन की बैंकिंग को सार्थक बनाना है। इसी चर्चा में हम लोग यहाँ पर एक यूएबीयू के बैनर की तरह इकट्ठे हुए हैं और केनरा बैंक अधिकारी संगठन इसका पुरजोर समर्थन करता है और 5 दिन का बैंकिंग अपना रिफॉर्म जो है वो हम लेके रहेंगे और इस हक को प्राप्त करते रहेंगे। यूएबीयू जिंदाबाद जिंदाबाद। ब्यूरो रिपोर्ट जनादेश न्यूज सूरत।